أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أي بكى أبي هريرة مع رضي الله عنه الله غنا دنيا بكى مع أبو هريرة هذا حديث جب في الله أتوني عبد الرحمن بن صخر الدوسي توكي خوتن كياي مي musunu nya sangalle ma gonna lingada alhirru musune hurayra musunne kin qannati musul lamane kunya sangena lingada ko akhiri ti musul lamanum paba abu hurayra anyido farim batte ada hadisi gebe filla anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nantalla khayfare kisiedo ne maga kamma قال الجابيتي أتدرون ما الغيبة خيط كيبغني مغانش فندنبا الغيبة أبو غاباي الغابة غابانيا أنغنا بانتي أنغنت نقبي أنغما هدري نقبي أنغنت هدري ينغ نقبي عربين قني إتي الغيبوبة ken adamare menga naro watte aga ntaki du seda wan nasarati aga daga komanga ine kenya gele ghaibuba angan tandu seda alla dali nanti walillahi ghaibu samawati wal ardi kam poto nyeri fo mugunte ado nyi nyam poto nyeri fo mugunte ntu agunna labani ada adamaro mun no fonnia to kuteke ine komanyai ine mukenyai inta hadari yinonga iyo gaban kenya gun kore o kugati saro gore kin kenna kanne kin bakati diga gore arabun ne gille al ghaba yittin qurba yittin diga yittin charo bawna ngana rano ko ammu khusro nya soron tagangal ghaba ne fobe gana muku ya gondo wallu igantaka walla igantaka muku inati ghaba atagaitu kebe ne ghiba magan cefendemba bawno magan cefenden kanyi fuane allanta kona kamanjonga iti gedallaga magan cefende anyin nan kanyi munya yangan tan kanyi mumbambana nan kannendo diga men yankande sonin ko nyande keko kefeti dina diga mede sonin ko masala nyen ke magan cefendanan kanne yankante nyani aga serebe bonon ni kelli inte inata fayr ni man lagare amma woriba magan jefendana do kara faye ado kimbakando kin kennan payinde sonin karanya kamala goronti hayanan kilo na gangunda nanye fayana akilu na gangunda nanye anga fobure nyakamma anyi megaran karom pay anna tunanti fisiri afe yo kengen fe angana adamare metiga hara gana nyir nan no fuwatallan kapai serengan tun ko banga bonondini dina dun kolla nya ka hara kamangano anga bonondini ya ala yana senta da ganjabini u ande ko do la borinda wanta mulayni rakke ka fam maga khari aga telenya fitna ide kencu nya magan cefendenya qalu suronti allah wa rasuluhu a'lam allah khayfare allah di khayfare nyanatu magan cefende gani kebe atu agunto kuma oku tuagui amana ne kenye qal farin jabi sallallahu alayhi wa sallam kisiedo ne maga kamati dhikruka akhaka anke anganga rimpin kono kenge nyanga rifunu silamiswa bima yakrahu tikebe aga khoni na gantelingada har kafirinya agantanda kille maga bonondi na bonondalla da gafunga na bonondi gafu antakawa ampunu silami tege komesu anga de seresu fion qoton danga wurnu do kenya batte anyi mesondo mengo to anan lanaka anna tunan danga da batte nga foyogo angon to kenga tuwanonti la yushawwihu sum'ataka illa man arada an yakuna mithlaka wa fashala tege komesu tampin qoton dina gambonon dini agantu bakkan karna nonga nan kibarundan pinindan to lingundan to sirundan jallingun ngarinya ngondi kun kamanida
aganta ta kaman netia ina nya wammo aga konto aga lampu wa fashala aga esheket babun kanne kendi ma anan bonondi sonin ka khorondo ko talinga nanti angana sere seri golle angana konto an khonno kin kenna tangana kore an khonno na khoni yonkin qati kapalle manci girambane madi sigira kesuna tongo ike kiten nogonga walla na bono walla ikia na di sigira keraga na golli ana meri kitte igeti na jere tibabun kanne yonkin game kenketa warin ti girsa gunga girsa gumurunde woga mulla fitna ni na nyeme khurna wara alla ne kirsetu yintin kulle girsay dono nga kanan ke girsay dono intin kullen girsi alla gane intin kullen kine serenta intin kullundo fanani baga yimen ki ga bi alla gare kanan ka ku girsa ku kine harana daru sarere menya annare koni adannan dunge kenge fanyana hasidi besen konne kati sorongan tunu anke nyime tu finan nan tampai malini gajange be anga wurnu da battenga ancondo mekke wutu andalla na kananti sigino ku ki khoni yembani ani anga wurnu da batte antar bani sunafana fir'auna de lebunden churo musa mi alla koromba mungude alla dali a'udhu billahi minash shaitanir rajim ati wanuriya fir'auna oy koyni fir'auna wa hamana adu hamana kenna ministri nya wureta khana bawno fir'auna ti ya hamana bin lisarha ada kem fir'auna wureta khana hamana wa junudahuma di kuray gubbe ganyi di batte makanu yahzaruna ganyi kanna kebe fanka ke bonne ye koyni allah ne fankan kinni an ragana an kanan ka kinni an ragana nan tankin nan daga nguyinko nan nguyin jate na jokkan kismere nguyinga walla lemme nguyi allen jota allemme mellema asu gare fur amin doro antin doro no ame kenya gare nyande alla gare dore be wutu bawna allati ahum yaqsimuna rahmat rabbika wa anna al-fadla bi yadi allah dore ndo fasangunda wana la kite ada kini kiyama nyanken dan tan na ngurda batte anna bonon dia anna ko nan dange fir'auna ti musa da lam nurabbika fina walida o kuma ngen qorondo no walle min allamane wala bista fina min umrika sinina an wucho no ngai ranwi sinan jati gabo me kesu fir'auna me yasabrano soron nyino igan qora fir'auna kunto kido musa ida ghairi kita mega kuma kendi du qorondi do fankando na burendo sembenya alla dali nanti kadhalika wa awrasnaha bani israila kem mogwano de khayndi bani israila ko angana kawa kebe adagana bakkan ken kitte nyalla na kawandi ya dan tafuno beniga murti alla gadi kitte kawa kumpa moko kunta mulla soroni worlenki ya de aliniti bonondi ndendo maganje fendi gebenga telefon ti begi ngure ganni maganje fendana nasatu sinka mana daga maganje fendi debe asingana woti kota be ube kiyenga ntaw anati kiyenna ntaw me gasasa telefon yani anda ga sakan kompenno biri kene kundunya anga tege kome su fin qotondini kendaga nan to deza aga nan to annanya bonondi ndana kanna tun nan tampa kama ngurugini ade baw nan na tuyindi ni soro ay kun kama ngame nyatu inari bogan ken kagara kutiye ke kala nan buga seda nan ti janka qonna gondo besen qonna ko inan ken nyonto ina mala kama bire kene kundunye idam ya Allah fare idinya nabi la yusuf wa idinya qayfare njwa iyo ati dhikruka akhaka ampin konge angari bima yakrahu aga kebe khonina gantelingada fufu gantelingada mari minna balaw kutano na togono ado fitna kutano ando balaw kutana nga gemme killenga agartu nan tan kananni serasullingo ngannana antantrina kama gemme gantando serbe na gaduna dum bire ke awantirna kama nga kati ani moronta magade amma worindanga de mbayirna no kusasao pour nanke mbutte ke bagandi bo kumbenana ti ke kanto tugere fumbe nyenga imen kha akenyi metu alla woto anke ngatu me kubeni ga funkaro harsa alla me kunyi membo gubo iga ke golle walla amma wori kun kama nyan du to ti ke mento tugere ke be nyenga iko ana sage ki ga kono khadi ana ti ke nallan kannana nya ike mento tugere ke be
qila iti afara aita fare o khibari de in kana fi akhi ma aqulu kibi gana nyinga kanga kona jiku qal faren jabati in kana fihi ma taqulu agana kibi ga yanga kono ajiku nyagen faqad igtabtahu and magan jefede bawno konge keni gelanga nani mulana fo sirondi annaro golle keti nganni siralla ga gamundi ma angar tunan tanga niyamma nyan kan kono atanna tallan fillam bonondi sirondi nde fe fofo fati magan jefende anta alla ga kamal lagana na ajunu buni nganki nanke mbara jungutu ni kina kamangake anga batina kamanda andaga hija alla rangi jumbono ndar kina kamang andaga jakka alla ran jakka mbono ndar kina kamang diminan ko to kenga ba anga wurundu akamambatte antar ni nyore yime antar geneha wa in lam yakun fihi ma taqulu funga manye yanga kenkon anani kenji kunte khanke ngakon faqad bahatahu anda gara gore sitay anda gare tifay kin qenna qanne de bunyerti anda gare sagay bahata rabin qanne iti buhtan subhanaka hadha buhtanun azim ken gara gorenya fabuhita allazi kafara namrudu do ibrahima alla dali nanti kiyana soron birandini ibrahima ga jabi ati kamanya soron biranda na soron kari namrudu tike gaida bernati liti kiyen har kota bani na bagani kinkenna bawno kota sallani kiyen bagani kimbakka anke nalite kota bani kinkenna fabuhita allazi ide yemmel laqalla bahata bo bahatani ragaragande anya garenga garen do na adamare mella kellaga asu khirti khotti bane bawno garam binni qoreno garam binni qore goy dono igana kellan kamana la kenyara gananta to digame ke girdo bangesu kubeni ga kono kunyi menta ya ge murnu intamulla na ya ge gamuru fini ngo kane kumbane de adamare men jufa betina alla da me beti kusunya na kafunye beti nyana kafunga manne angan kapalle mambono ni na ngurdo ken khibare mbatte usayminiti sere sugina kanen chitini wani khibare sawfa yata abu amedo akaman tampiniade angede seren khairi nyamugutta an ka qirndinia a 80% chuni dunya na sirondin dana do gamundin dana asu sara bononde arna famiye kinoy balaw be ga duna khirsa gumuru ndenyani arno kisey kanan kahu alla na dutto ko kamwana kini tege komen iyo fasangunta kunna khalle ana kina kamanga mogo sugallinga akenga lada adamaren kuyefe agillallay khurna kentu be suganga sigino kubanna du tokono corona bire dome kati kallembu chari duna fati dume ka yade ke falle alini mulwa abu zaidi ti maqama iza habbat riyahu kam panko ngana kare kin qenna tam panko ngana sanki gri fagtani muhannan girna na famba gandide nangul lallada fa uqba kullu khafiqatin sukunu fu girnan qenna na sugaye aga gilli batenya nan qanusu arni taghi batenya soro yada kumpay muqwa intagamula soro ni wori soro murti digan qannun kasapu ikuru seremeti inkuru soro soyi ikamani sunon tamundo fillon no igani soyi ni kube sage muqiya arna fami khore kinin keda ka kunchwa arna wurge nyin keda ka kunchuda arna qur'ani fami kiti sire na feseri oy mebire kanu na nyangoda na wi ado yonkisa kimbakati wu ado yonkisa arna nyangoda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.